ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ଦେଇ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତ ଆସୁ ଆଜି ପରସ୍ପର ଆମେ ଦେଖା ଦେଖି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଥମାକୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପର ଦେଖା ଦେଖି ବି ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନରେ, ମନ୍ଦ କାଳରେ, ଆତଙ୍କ ସମୟରେ, ଭୟର ସମୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା, ବଳ ପାଇବା, ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଆଉ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଆଉ ତୁମ ବିନା କିଛି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। ନିର୍ମାଣ କଲ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। ତୁମେ କେବଳ ଜନ୍ମ ଦେଲ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଜି ଦୂରରେ ଥିବା ଏଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପ୍ରଦାନ କର, କହିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପରିତ୍ରାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ବା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ସହଭାଗୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି, ଏଠି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଥିବ। କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ ପରି ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ଏସବୁ ହଉଛି? ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ପୁଣି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୟର ବିଷୟ, ଆତଙ୍କର ବିଷୟ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା, ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଦେଖିବା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ କଣ କହୁଛି, କାହିଁକି ସବୁ ଏସବୁ ହଉଛି। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଚିତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 31। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାଦଲ ଭାଇ, ଯଦି ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ହାତରେ ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:31। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ, ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃ କାଳ ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ବା ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି।
निर्माण करी अछंती आ परमेश्वर जेतेबेले जहाँ भी किछि करंती से अति उत्तम विषय करंती नहीं तो आपण माने मु जेतेबेले किछि करू उत्तम हेई न पारे आमे बिगाड़ देवा लोक आमे समस्या आनी देवा लोक किंतु परमेश्वर जहाँ भी कले से निजे देखुछंती अति उत्तम माने सृष्टि रे कोनोसी खुण नाही पुणा नाही असंपूर्णता नाही अति उत्तम तहिरे संध्या और प्रातः काल षष्ठ दिवस है किंतु इठी आज गोटे प्रश्न कहीं आज जदि देखिए परमेश्वर सारा पृथ्वी को तांकर सृष्टि को से अति उत्तम विषय अति उत्तम ही रही ना बिगाड़ी हो जाइए असजड़ा है अति उत्तम कौन सूर्य ठीक भाव में होउची चंद्र ठीक दिन से समय रे कौन होची अमावास्या होची पूर्णिमा होची ऋतु परिवर्तन चली सब किसी ठीक ठाक चली किसी भी ना किंतु से समय सृष्टि आज सृष्टि आज सूर्यर किरण को के पसंद करुछि के पसंद करू ना के चंद्र ग्रहण को पसंद करुछि के सूर्य पराग को ठीक नहीं बोली कहूँ ऋतु को के पसंद करूना माने असह्य ठंडा हेले होची असह्य गरम हेले ही जाउची आउ आवश्यक ठारो बाहर वर्षा द्वारा जलप्लावन होची बा अन्य भाव रे बन्या बात्या होची आज केही मध्य सेही विषय को आ ठीक भाव रे माने खुशी रे ग्रहण करि पारना जोटा कि परमेश्वर निजे गोटे दिन कौन करथिले निर्माण कले आ कहले सब किछि अति उत्तम तो एटा काहे की बिगाड़ी गला बिगाड़वा व्यक्ति किए बा इंग्लिश रे जदि मु कहबी हु इज रेस्पोंसिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स तो इठी आमे जदि देखबा जणे के न के दायी अछि गोटे अति उत्तम विषय को बिगाड़ी बारे के तो निश्चित भाव रे दायी अछि मो सहित जदि खोलबे देखिबे माथ्यू 13 अध्याय के देखंतु माथ्यू 13 पढ़ंतु पढ़ंतु के जण ସେହି ଦିନ ଯୀଶୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ 13:28 ମାଥ୍ୟୁ 13:28 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏହା କରିଅଛି ଏଠି ବାଳୁଙ୍ଗାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୁଣି ଦାସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସେଗୁଡାକ ଉପାଡ଼ି ଏକାଠି କରୁ ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା এই দৃষ্টান্ত आपण माने जानिथिबे गहम एवं बालुगार दृष्टांत जणे आपणा क्षेत्र भल बिहन बुणीथिला किंतु लेखा आइछि 26 पदरे जेतेबेले पत्र बाहरी फल फलिबा को लागिला सेतेबेले बालुंगा मध्य देखा गला लेखा आइछि तो आज जो पृथ्वी रे जो समस्या आइछि बालुंगार समस्या जो परमेश्वरंकर गोटे सीध सृष्टि रे असिध विषय सब आसी श्रृंखलित सृष्टि रे विशृंखलार विषय आसी पवित्र धार्मिकता और सत्यतार सृष्टि रे पाप आसी प्रवेश करिछि तो एथिपाई किए दायी सृष्टिर समस्या आनिबार व्यक्ति होउछन्ति लेखा इथि भी जदि देखा जीवो जणे शत्रु एहा करिअछि आ आपण माने जानिछन्ति से शत्रु किए मु सेही शत्रु ना कहबा पाई मु इच्छा करू ना शत्रु एहा करिअछि भल जगह रे मंद आनिबा गहम जगह रे बालुंगा आनिबा तो सेही दिन परमेश्वर देखिथिले जे सृष्टि को अति उत्तम किंतु आज से सृष्टि
एति विशृंखलित होइछि मोर प्रिय भाई भौणी माने देखंतु मो सहित जो अति उत्तम सृष्टि विषय रे परमेश्वर आहुरी कोन से तांकर प्रतिक्रिया दउछंती आदि पुस्तक 6 अध्याय 5 और 7 5 रु 7 अनंतर सदाप्रभु देखिले जे हाँ से दिन भी देखिथिले टिके रुहंतु से दिन भी देखिले अति उत्तम देखिले किंतु आउ थरे से पृथ्वी को बा से सृष्टि को प्रभु कौन देखुछंती आउ एबे देखला बेले कौन होउची देखो पढ़ंतु पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ हाँ अति उत्तम जगह रे सुनंतु अति उत्तम जगह रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ हो गला परमेश्वर देखुथिले अति उत्तम विषय दिने किंतु एबे आउ थरे से देखला बेलको दुष्टता अति बड़ देखुछंती एइटा होची समस्या सृष्टिर बड़ समस्या हैला एटा अति उत्तम जगह रे अति बड़ दुष्टता देखुछंती आ कोन तापरे पढंतु आउ ताहार अंतकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र एटा विशेष करी मनुष्यर प्रकृति मनुष्य भितरे घटुवा विषय से देखुछंती अविरत मंद मात्र माने सिजलेस विरति नाही टिके अटकी जीवाटा मध्य नाही से क्लांत हो नाही अविरत मंद चिंता करबा विषय मंद कार्य करबा विषय आज पृथ्वी रे प्रभु कहीं यही सब विषय घटाउछंती आमे देखुछु सुनुछु जदि बा प्रभु को धन्यवाद दउछु जे आमे आज सुरक्षित होछु किंतु हम चतुर्दिग रे आज आमे विभिन्न प्रकार खबर कागज टेलीविजन माध्यम देखुछु हजार हजार लोग प्राण त्याग करुछंती तार कारण कोन ए विशृंखलित जो जीवन आ प्रभु देखुछंती मनुष्य देख अविरत मंद मात्र सबु जगह रे परिवार ठू आरंभ करी समाज रे देश विदेश रे सारा पृथ्वी रे तापरे कोन हिची 6 पद रे ए निमंते सदाप्रभु पृथ्वी रे मनुष्य को निर्माण करिबा हेतुरु अनुताप करी मनरे शोक कले हां प्रभु हम एक परमेश्वरंकर रिएक्शन हम देखलु प्रथमे 1:31 रे जे सृष्टि को देखि गुड दिन प्रभु अति उत्तम बोली से आनंद करुथिले तांकर रिएक्शन थिला जॉय हैप्पीनेस जे प्रभु किछि गोटे भलो काम करछन्ते एक्सीलेंट काम करछन्ते से निजे देखुछन्ते से निज कार्य रे से अति संतुष्ट थिले किंतु आज सेही सृष्टि आज एमती हे जाईछि तांकर निर्मित विषय एमती हे जाईछि लेखा हिच कोन से एबे आउ सेही आनंद अति उत्तम आनंद से न पाइगिर से लेखा हिच कोन बोली मनुष्य को निर्माण करबा हेतुरु अनुताप करी मनरे शोक कले मनुष्य आपण एवं मु आज जदि आमे कहबा दाई एई मनुष्य समाज दाई जे ईश्वरंकर जीवन रे शोक आनिबा जो ईश्वर अति उत्तम बा आनंदित हृदय रे गुड दिन तांकर सृष्टि को से देखुछंती निरीक्षण करूछंती सब किछि ठीक जगह रे अछि सब किछि ठीक भाव रे परिचालित होउछि किंतु आज सेही सृष्टि आज कोन करछि सृष्टि कर तांको दुख देबारे लागि तो जेते बे से दुख पाउछंती से कोन कले तांकर रिएक्शन कोन हला तापरे 7 पद रे तहिरे सदाप्रभु कहिले आम्भे भूमंडलरू आपणार सृष्ट मनुष्य को आउ मनुष्य सहित पशु और उरगामी जंतु और खेचर पक्षीगण को लुप्त करिबा पढ़ंतु कारण आम्भे सेमानंकु निर्माण करिबारु आम्भर अनुताप हेउछि देखंतु मोर प्रिय भाई बहन मैंने एटा ईश्वरंकर जे हृदयर वेदना से व्यक्त करूछंती ए अनुताप शब्द तो तांकु सूट करे नाही खापो खाए नाही जेहेतु से मनुष्य अन्य पुस्तक रे लेखा आइछि से मनुष्य नुहंती जे से अनुताप करिवे किंतु मनुष्यर जो व्यवहार मनुष्यर चाली चलन और अन्य भाव रे जो समुदाय सृष्टि उपरे पृथ्वी रो सब उपरे मनुष्य को अधिकार देले आज सेही मनुष्य कोन करूछि ईश्वर को दुख देबार लागि कष्ट देबार लागि शोक कराउछि जन्माउछि तो आज आमे जो सब जीवन देखुछु मोर प्रिय भाई बहन मान समाज रे जो विडंबना देखुछु समस्या देखुछु तार कारण किए मनुष्य नुहे कि किंतु आमे प्रश्न काको करू मनुष्य को न करी ईश्वर को करू प्रभु काहे कि ई सब घटुछि आमे कोनोसी मनुष्य को दायी करूनु आमे प्रश्न जदि करूछु काको करूछु
ईश्वर को करुचे जे ईश्वर हे प्रभु हे ईश्वर हे परमेश्वर हे सदा प्रभु कहीं तमें ए प्रकार करुछ तमें कौन कर ए आमर देश को सुस्थ कर मोर परिवार को सुस्थ कर मोर समाज को सुस्थ कर प्रभु शांति आण सबू आण किंतु आमे केबे मध्य निजको टिके माने निज आड़े अंगुली देखाई कहि पारुनु जे एथि पई दायी किए हु इज रेस्पोंसिबल फॉर दिस थिंग किंतु प्रभु तो सब ठीक करिसंदी तांकर अन्य नाम मंगलमय से दयाकारी क्षमाकारी क्रोधरे धीर दयारे परिपूर्ण तांकर माने अगणन गुण अछि आ तांकर गुण को कीर्तन करबा पई प्रभु आज हमको डाकिछन किंतु आज सेही मंगलमय प्रभु को आमे कहूछु मंगल अमंगल से आणुछंती हाँ तांकर अधिकार अछि से करि पारबे से करि पारंती मध्य किंतु आमे दायी काको करूछु परमेश्वर को जोड़ा कि जेंति से दिन आदम को पचारा हैला आदम तमे कोन जोड़ा मना करथिली से फल खाइलो कि से कोन कहूछि प्रथमे निंदा काको करूछि परमेश्वर को कहूछि प्रभु ता परमेश्वर तमे जे नारी को मो निमंते देल से माने अन्य भाबरे से हबा को मध्य प्रथम स्थान माने प्रथमे निंदा करू नाही प्रथमे दायी काको करूछि माने परमेश्वर कहूछि देखंतु एक्जेक्टली से पद कोन 3 अध्याय रो 12 पद पढ़ंतु आदम कहिले तुम्भे जो स्त्री की मोहर संगिनी हेबा को देइछ आ तुम्भे बोले का प्रथम विषय काको तमे काहे कि एंती कलो बोले जते बेले परमेश्वर आदम को पचारछंदी से उत्तर रे से कोन तांकर प्रतिक्रिया कोन तुम्भे माने परमेश्वर को तमे देइछ एंती विषय को तमे आणलो तो से जदी तमे जदी हबा को मते देई न थांतो बोधे ए समस्या ही न थांत आमे काको निंदा करूछु परमेश्वर देखो आउरी पढंतु से मते सेही वृक्षर फल देले तहिरे मु खाइली हां से निजको दायी करू नाही एदन उद्यान रो दायित्व काको दिया हितला आदम को दिया हितला एबे काको निंदा करूछि सेही मंगलमय प्रभु को तार सृष्टिकर्ता को तार निर्माण कर्ता को तमे से दायी काहे कि एंती कलो आज मध्य आमे प्रश्न काको करू परमेश्वर को आमे प्रश्न करू मोर प्रिय भाई भणी माने एथि प्रभु मनरे आउरी तांको दुख आउरी कष्ट जे मनुष्य केबे अनुताप करि पारु नाही से निजे दायी हो नाही जे प्रभु आज समाज रे जहा घटुची परिवार रे जहा घटुची आज देश विदेश रे घटुची मु आंबे माने दायी बोली किंतु पुरातन नियम रे मध्ये हम अनेक थोर आमे देखिछु जो माने अनुताप सहित फेरिथिले प्रभु को से माने कहले मु आर लोक माने आमे जेंति निहिमिया को विषय रे जदी आमे देखबा आंबे माने पाप करि अछु बोली परमेश्वर जेते बेले जेरूसालेम रो परित्यक्त अवस्था खबर से पाउछंती सुसन राजधानी रे थाई गिरी सेते बेले से कोन कले से उपवास कले प्रार्थना कले और प्रथम क्षमा मागले प्रभु मु आर मोर लोक माने पाप करिछु बोली आ प्रभु सिथि सुजोग पाइले जे जेरूसालेम को पुनर्निर्माण करबा पई मोर प्रिय भाई बहन माने आज जदी हमर परिवार रे समाज रे देश रे राज्य रे जिला रे जदी प्रभु आउरी थरे कार्य करंतो बोली चाहूछु आमे कहबा कि प्रभु ए सब पई आमे दायी आमे पाप करिछु आमानकर पाप क्षमा करो देखो मो सहित खोलंतु माथियो 18 तार 6 रु 9 पद किंतु जे केही मोठारे विश्वास करूथिबा एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हुए ताहा बेकरे गोटिए बड़ चकी पत्थर टंगा जाई ताहाकू महासागर अगाध जल रे बुड़ाई दिया जाइथिले ताहा पक्षरे हितकर होइथांता सात पद हाय संसार विघ्न सकाशे संतापर पात्र धीरे आमे पढ़वा हाय हाय संसार बा ए जगत विघ्न सकाशे कोन संतापर पात्र तापरे विघ्न तो निश्चय घटिबो विघ्न तो निश्चय घटिबो काहे कि घटिबो जेहेतु मनुष्य कोन कला
ईश्वरंकर श्रृंखला मध्य से रहिला नाही ईश्वरंकर जो ऑर्डर जोड़ा थिला क्रम थिला सेठी से रहिला नाही प्रभु परमेश्वर सृष्टिकर्ता तांकर इच्छा से समर्पित होइक रहिला नाही से अन्यर कथा सुनला शत्रुर कथा सुनला जो शत्रु आसी कौन कला बालुंगा बुणी देइथिला आज लोक माने सेठी प्रभुंकर सत्य वाक्य प्रति मन न दे आज शत्रुर छलनायुक्त वाक्य को से माने कौन करती ग्रहण करते तो लेखाई कौन विघ्न तो निश्चय घटिब तापरे किंतु हाय जेउ लोक द्वारा विघ्न घटे से संतापर पात्र हाँ दुईटा विषय लेखाई संसार विघ्न सकाशे संतापर पात्र आउ संसार रे जा द्वारा विघ्न घटे से संतापर पात्र माने यही संसार रे जहाँ भी अन्याय अत्याचार हणा कटा माने आज जो धर्षण चोरी डकायत होची संसार रे होची आ सेति पय संसार रे के करूची लेखा आइची जहा द्वारा बोले माने के ना के गुड दायी अछि सेति पय और आमी सेटा स्पष्ट भाबरे जानिछु जे सेटा होची मनुष्य आज परिवार जेते किछि झगड़ा हुए विशृंखला हुए ऑफिस रे किछि विशृंखला हुए मंडल रे किछि विशृंखला हुए केही ना केही गुड दायी सेति पय किंतु लेखा आइची विघ्न तो निश्चय घटिब काहेकि जगत पतित हो जाइछि पतित जगत रे आमे बास करूछु आमे केबे मध्ये ए जगत रे भलो विषय आशा करि पारबा नै इवन यीशु मध्ये कहले जगत रे तुमान मते क्लेश अछि जगत और केबे मध्ये सजाडी हेबो मते काई लागु नै सेति पई बदे पाउलो भी जहन मध्ये दर्शन माध्यम रे देखुछंती किबा बाइबल हमको साक्ष्य दउछि जे नूतन सृष्टि पाउलो जोड़ा कहले नूतन सृष्टि रो आवश्यक अछि ही अछि एई सृष्टि लोप हेबा को हेबो नूतन सृष्टि अछि किंतु सेई नूतन सृष्टि कोन आहुरी जे प्रभु माटी रे मनुष्य को तैयार करबे आहुरी गछलता सृष्टि करबे ताहा नुहे सेटा भिन्न जेंति द्वितीय करंती 5:17 लिखा आइछि जे माने ख्रीष्ट यीशु ठार अछंती से माने नूतन सृष्टि हेछि सेई नूतन सृष्टि रे कोन हुए आ एई सब विषय विघ्न आर घटिबो नाही मो प्रिय भाई बहन लिखा आइछि आज मोर परिवार रे विशृंखला पई के दायी स्वामी की स्त्री दायी नुहे कि पिला मान के दायी नुहंती कि किंतु आमे कोन करू परिस्थिति को निंदा करू किंतु आमे केबे कहूनु जे मोर द्वारा एटा भूल हेछि आ मु सेति पई सॉरी बोली स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हेले आमे परस्पर को निंदा करू कौन सी स्त्री केबे कहे कि अनेक समय सॉरी एटा मोर भूल हे जाइछि जदि एटा हेई थांदा ना सेटा स्वर्ग से सृष्टि मॉडिफाई हे जाई थांदा किंतु आमे कोन करूछु परस्पर को दोष दिया निया चलीछु मोर प्रिय भाई भणी माने आमे परस्पर को दोष देबाटा भूल हेबो नाही बरंग आमे कहबा शत्रु एटा करूछि ईश्वरंकर अति उत्तम परिवार रे ईश्वरंकर अति उत्तम मंडल रे ईश्वरंकर अति उत्तम समाज रे शत्रु काम करूछि आज आमे अनेक समय रे शत्रु को चिनी न पारी आमे परस्पर को निंदा दिया दी होछु से कला मु करी नाही सते कि मु धार्मिक आ अन्य माने सब पापी मोर प्रिय भाई बणी माने एटा काहे कि हुए जानि छंदे आदि एक आमे टिके पढ़िबा पई तो मु कहूछि किंतु समस्त मन थिबो काहे कि सब विशृंखला होछि आदि एक आद्यरे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी रो सृष्टि कले हां सेई समय रे सृष्टि काहे कि अति उत्तम थिला सब किछु डिसिप्लिन बेरे थिला जेहेतु सृष्टि रो क्रम गोटे अछि सीक्वेंस गोटे अछि गोटे ऑर्डर अछि नंबर 1 विषय हम कोन देखुछु एक पदरे प्रथम स्थान कि नेबो परिवार रे हो मंडली रे हो देश रे हो नंबर 1 विषय आदि एक अनुसार कहतु परमेश्वर सृष्टि जदि आमर परिवार जदि आमर मंडली जदि आमर समाज जदि आमर देश जदि श्रृंखलित भाव में अच्छे अति उत्तम भाव अच्छे तो आमे आमर जीवन रे आमर समाज रे आमर परिवार नंबर 1 स्थान किए अछंती परमेश्वर अछंती कि जदि परमेश्वर अछंती नंबर 1 परवर्ती प्रथम दिवस द्वितीय दिवस एमती के षष्ठ दिवस पर्यंत सब किछि ठीक ठाक चलिबो किंतु आज हेई पारु नै सेटा आ द्वितीय विषय रे कोन अछि परमेश्वर प्रथम स्थान द्वितीय रे कोन अछि स्वर्ग आमर जीवन रो नेक्स्ट लक्ष्य कोन स्वर्ग हेबा कथा किंतु तापरे कोन हेबा कथा पृथ्वी किंतु आजिर सृष्टि रे कोन समस्या आइछि जानि छथि काहे कि विशृंखला
कहीं आम जिते चेष्टा कले प्रार्थना कले लगी पड़ी सबू सरकार माने प्रशासक नेता ऑफिसर समाजसेवी मंडली सबू लगी समाज को सुधारवा भल करवा दुर्नीति मुक्त करवा पाप चली जाओ ना यहाँ हो पार ना तार कारण कौन जानते ना ये सृष्टिर जो श्रृंखला नंबर 1 परमेश्वर द्वितीय स्वर्ग तृतीय स्वर्ग जगार पृथ्वी जगार कौन है पृथ्वी कोठी बाहरी जाइए नंबर 1 स्थान को पलाई आसी जगत नंबर 1 को पलाई आसी आउ लास्ट को प्रथम व्यक्ति को आम कौन करूँ ऑप्शन रखिलु 3rd नंबर से आमर परिवार रे हो मंडली रो देश रे हो विदेश रे सारा पृथ्वी रे विशृंखला है सृष्टि सेते ठीक हे आमर परिवार सेते ठीक हे आमर समाज आमर मंडली सेते ठीक हे जेते बेले कि प्रथम स्थान रे रहिबे परमेश्वर द्वितीय स्थान आमर हेबो स्वर्ग आ तृतीय स्थान रे रहबो पृथ्वी किंतु देखंतु पृथ्वी आमर जगत आमर प्रथम स्थान हो गला केतेबेले आमे परमेश्वर को मने पकाउछु जेतेबेले समस्या आसबो विपद आसबो जेतेबेले आमर आय उपाय हबो नै आमे आमर बुद्धि दुसबो नै आमे निरुपाय हे जिवु सेतेबेले आमे परमेश्वर को खोजछु किंतु मोर प्रिय भाई बहन माने प्रथम स्थान के नेबार अछि जदि सृष्टि आमर परिवार आमर समाज जदि शृंखलित होबार अछि अति उत्तम होबार अछि नंबर 1 must be taken by God, then heaven and then earth. किंतु आज देखंतु आमर परिवार प्रथम स्थान अधिकारी किए स्वर्ग को द्वितीय स्थान देखिछु कि सेति पई जहन शिष्य जहन कहले संसार किंबा सेथिरे विषय सब को प्रेम न कर आ जार पाखरे संसार रो प्रेम अछि ईश्वर प्रेम ताठारे नहीं आज आम कौन कर पृथ्वी कहवा अर्थ अस्थायी विषय को आम प्रथम स्थान दे देइछु आ स्थायी विषय जाक को आम ऑप्शन रे कले हबो नहले हबो दिन को थरे आम प्रार्थना कर छिड़ी गला हमर काम बाकी होल डे 23 मानकर गोटे घंटा प्रार्थना करू 23 घंटा ठीक आम एंजॉय करवा स्वर्ग विषय तो नहीं केतेबेले स्वर्गर कथा मने पड़बो जेतेबेले मरी जीवो गुट लोक मरी जीवा परिस्थिति रे आसबो कबर पदारे स्वर्ग विषय बेसी प्रचार हुए किंतु मोर प्रिय भाई भूणी माने आम स्वर्ग को देखी ना हूं जीशु को मध्य पचारे लोक माने स्वर्ग राज्य केवे आसबो केमती आसबो जीशु कहले स्वर्ग राज्य दृश्य कि अदृश्य भाव आसे ना तमर भितरे अछि तेरे आज जगत रे आम बंचुथिले मध्य स्वर्ग को जीवो कि नरक को जीवो आज जीवन ही निर्धारण करबो आम मरला परे स्वर्ग को जीवो कि नरक को जीवो ताहा नुहे तेणु आज जो माने एई सृष्टिर श्रृंखला मध्य क्रम मध्य नाहांती सेमाने आइदर नरकर प्रस्तुत होउछंती न स्वर्ग प्रस्तुत होउछंती तेणु मोर प्रिय भाई भूणी माने आज आम क्या दायी करबा आमर जीवन रे आज आम परिवार विशृंखला क्या दायी आम परिवार प्रभु को प्रथम स्थान देइछि कि मंडली रे कहीं विशृंखला मंडली प्रथम स्थान कौन प्रचार सीना करूछु शिक्षा सीना दउछु चेतना दउछु किंतु व्यवहारिक जीवन जदि आम चिंता करबा प्रथम स्थान किए तो कहले विघ्न घटब कहीं आम पतित जगत रे अच्छु यही सब जहाँ हो आगा किंतु सेई भितरे मध्य यही सब समस्या मध्य आमर जीवन रे जदि किसी सजाड़बार विषय अच्छी ताहेले ईश्वर को प्रथम स्थान देवा स्वर्ग विषय रे लाड़ायित हवा जेंति कलसिय 3 रे लेखा हैला आमे पुनरुत्थान आमे मृत्यु को जय करिछु मृत्यु जीशु सहित उठीछु सेति पई आ निचस्थ विषय ना ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुआ बोली किंतु आमर आसक्ति कोठी आमे जगतर विषय को पृथ्वी को आसक्त कर देइछु जोटा कि सृष्टिर संपूर्ण उल्टा विषय पृथ्वी 1 नंबर हाँ स्वर्ग ठीक अच्छी से मरी जीव बोले स्वर्ग को जीव आउ ईश्वर को आज आमे खामखियाली हल्का किंतु के जन कहती जदि तमे ईश्वर को प्रथम स्थान देव तमे कौन सी जगह द्वितीय स्थान हेबो ना तेणु समय होउची मोर प्रिय भाई भूणी माने आपण मानकर समय श्रृंखला मध्य मु शेष करने इच्छा करुच्ची मुझे शेष में गोटे वाक्य आपण मान पढ़ी पढ़ापी कह रोमियो 8:22 पद रोमियो 8:22 कोड़े पदर पढ़ु 20 पदर सृष्टि असार तार बसीभूत हैला हाँ कारण सृष्टि असार तार बसीभूत हैला
ଅସାରତାରେ ବଶୀଭୂତ ହେଲା ମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା, ପାପ ଜଗତକୁ ଆସିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପରିବାରରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନରହତ୍ୟା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା, ହବା ଆଦମ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ନିନ୍ଦା ଦିଆଦି ହେଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସାର ବିଷୟ ହିଁ ସବୁ ଘଟବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାର ବିଷୟ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା, ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାରେ ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ତାପରେ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ। ହଁ, ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ଦାୟୀ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ କଲେ, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଏଠି ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ। ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିନ୍ଦା ଦଉଛୁ, କିଏ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ? ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କହିଦେବୁ ନାହିଁ ଶୈତାନ କଲ, ନାଇଁ ଶୈତାନ ଏଠି ଆସିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ। ଏକୋଇଶ ପଦ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ ତାହା ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବଶୀଭୂତ ହେଲା କିନ୍ତୁ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେବାଟା ନିଜେ ହେବାଟା, ଆଉ କଲେ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, କିଏ ଗୋଟେ ବଶୀଭୂତ କଲେ। ଆଉ ସେଇଟା କିଏ? 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତାହା ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ହଁ, ଭରସା ଯୁକ୍ତ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି କଣ ହେଇଛି? ବଶୀଭୂତ ହେଇଛି। ସେ ଭରସା କଣ? ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଜଣେ ଆସି ଏଇ ସନ୍ତାପର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ପାପର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବା ପତିତ ଜଗତକୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ମୁକ୍ତି ଦେବ, ରକ୍ଷା କରିବ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଆଣିଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଭରସା ନାରୀର ବଂଶ ଆଉ ତୋର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣୁଛୁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ଭରସା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆଦମ ହବାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରି ପାପ ଆଣିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଜଣେ ଆସି ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏଇ ଅଂଶରୁ। ସୃଷ୍ଟି ଯଦିଓ ବା ଅତି ଉତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ବିଗାଡି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ, ବିଭୀଷିକା, ଅନାହାର, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ବଢି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଭରସା ଯୁକ୍ତ। ସେଇ ଭରସା କଣ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବେ ହେବେ। ଦେଖ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ପାଇଯାଇ ଆଉ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ଅଛି। ପରିବାର ବିଗିଡି ଯାଇଛି, ମୋର ସମାଜ ବିଗିଡି ଯାଇଛି, ମୋର ଦେଶ ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ତେବେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ଭାରତ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଆମେରିକା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଜର୍ମାନ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେ ଦେଶ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ ଏଇଟା? ତାର କାରଣ ହେଲା ଆଜି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ମାନୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ବିଗାଡି ହେଇଛି, ଆମେ ଭଲ କରି ମନେ ରଖବା, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ହେବାର ଅଛି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୋର ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୋର ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଏଇ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯଦି ଆଜି ଆସିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ଯାହା ଆମେ ହରାଇଛୁ ସେଟାକୁ ଫେରି ପାଇବା। ଆଉ ସେଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ରୋମିଓ 11:36 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ହେଇଛି, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କର। ସୃଷ୍ଟି ଆମର ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବା ନାହିଁ କି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ହଉଛି ବୋଲି କି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଯେ ଜଣେ ଆସି ଏଇ ପତିତ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବାକି ଅଛି, ଆଜି ଯଦି କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନାଶ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ସଂସାରରେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଆମେ ପଚାରବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି? ଯଦି ଦାୟୀ ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ସେଇ ମାଥିଉ 18 ସେଇ ତଳେ 9 ପଦ ପଢବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାବଧାନ, ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁ ପରିବାର ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଯଦି କିଛି ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଇ ଗାଁରେ କି ସମାଜରେ ଯଦି କିଛି ହଉଛି ମୋର ପରିବାର ଦାୟୀ ନାହିଁ ତ? ଆଜି ଦେଶରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେ ପଚାରୁ ମୁଇଁ ଦାୟୀ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଦେଶରେ କି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ପାଇଁ ବୋଲି? ଯଦି ଏଇ ନମ୍ର ମନ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଆସିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଲୋମନ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଥିଲେ ସେଦିନ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ଆମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନେ ନମ୍ର ହେଇକରି ଆମର ମୁଖ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବେ আর আপনা আপনা পাপ স্বীকার করবে তাহলে আমি উত্তর দেবু আর সেই দেশকে সুস্থ করব। আজ দেশ সুস্থ হবার ଅଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରବେ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚବା ପରଖିବା, ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ପାପ ଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କର। আর ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ ଦେଶ ସୁଜାଡି ହେବ, ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ପୁନଃସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସେ ହେବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆମର ଜୀବନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଟା ହିଁ ରହିବ, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଜାଡି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଭାଇ ସଞ୍ଜୟକୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଜାଡ଼ିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ମୋର ପରିବାରରେ ହଉ, ସମାଜରେ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ଦେଶରେ ହଉ, ବିଦେଶରେ ଅଣଆୟତ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଆଜି ଆମେ ତୁମଠାରେ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ଧର୍ମ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ଆମର ପରିବାରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ତୁମର ଅଟେ, ଆଉ ତୁମର ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରିଅଛ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଆମେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନେ ପକାଉ, କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ କହନ୍ତି ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ